Mare Tirval villagers stood by their promise. They boycotted the elections instead of choosing Nota. The reason? They do not have proper roads, neither electricity. They feel that their village has been ignored. They are going to boycott the election at Kotigaon Sanctuary Road as still not been completed. Go 365 highlighted news heading to officials of Election Commission. Kankona Congress MLA Isidore Fernandez and AAP leader Elvis Combs rushing to the village. Election Commission has suggested that they go for Nota, but they are not willing to do that also. On the election day, Isidore Fernandez, Mamledar and even the deputy collector requested them to vote, but Marle Tirval's villagers were adamant. तिरवाळचो आणि माल्लेक स्ट्राइक जाला तुगेलो ह्या स्ट्राइका सपोर्ट कित्याक सपोर्ट म्हळ्यार म्हाका सद्या अंडरग्राउंड लायट आहली ती फॉरेस्टान हाडयली कितले किलोमीटर सुमार लायट आसलेली आज सद्याक आमोणे टू तिरवाळ 3 किलोमीटर प्लस माल्ले पावत म्हळ्यार 2.5 किलोमीटर फुल वायल्ड लायफान हाडयल्ले आसा सीजन म्हळ्यार आमी सगळे माल्लेकार एक आहा वैल तिरवाळकार एक आहा हांवूय सेपरेट रावतना ते आस्तींग हांव आहा आनी आमगे 2 किलोमीटर रस्ते जालना हेजेर पयले एक सांगले आमी कोणाक आर्लेकारा सांगले आर्लेकर येऊन गेलो फॉरेस्ट मिनिस्टर माल्ले तिरवाळ दोन्ही तिरवाळ मिळून आम्ही एक करपा खातीर आसा आमगेली आणि ह्या खातीर आमी आतां सगळे बंधन आमगेले एकवट आसा म्हणून हें सगळें बंधन उरलां आमकां रोड सारके ना अंडरग्राउंड लायट सारकी ना हाका लागून आमगे आतां इलेक्शना वोटींग करना बी हाका लागून रावला 3 गांव एक आसा आमगेले ऑफिसर आमगे येयल्ले पण आमी एक खेप डिसिजन घेतले ते आमी का फाटी घेयना हिंगा आमगे सगळ्या एकवट आणि म्हणून आम्ही ते एक पाडना म्हणले ना तुमग्यांक आता कितले वाड्याचो सपोर्ट आसा सगळे आमकां 3 वाड्याचो सपोर्ट आहा खंयचे खंयचे 2 तिरवाळ 1 माल्ले गोंय स्वतंत्र जावन कितलीशी वर्सां जाली तरी पूण माल्ले तिरवाळ सारख्या वाठारांत आजुनूय रस्तो ना कारण कितें काय म्हळ्यार फक्त वायल्ड लायफाक खंय परमिशन नासता पूण हेच वायल्ड लायफ बाकी कडेन नाका त्या जाग्यार मातशें नाका ती परमिशनां घेवन नाका त्यो गजाल्यो उब्यो करतात आणि आज स्पेशली हे इलेक्शनाच्या दिसाक ह्या माल्ले तिरवाळच्या लोकांनी सगळ्यांनी मिळून या इलेक्शनाचे बॉयकॉट करपाचे थारायले आणि आज ही बॉयकॉट या सगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी सक्सेसफुल करून दाखयली.